एक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट 2026 के खतरनाक खदशात और भारत की जंगी तैयारियां। क्या जनूबी एशिया एक बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2026 में किसी भी वक्त जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ये कहना है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का, जो अमरीका का एक मारूफ थिंक टैंक है। इदारे की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट निहायत तशवीशनाक और दिल दहला देने वाली करार दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल सर पर खड़ी है और इस इम्कान को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा रहा कि एक दहशतगर्दाना हमला इस तसादुम की बुनियाद बने, जिसके बाद दोनों एटमी ताकतें आमने सामने आ जाएं। ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि यही वो इदारा है जिसने माजी में भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की पेशगोई की थी और बाद अज़ा वो सूरत हाल हकीकत में सामने आई। अब एक बार फिर बिल्कुल इसी नौयत के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये इदारा खबरदार कर रहा है कि अगर जंग हुई तो इस बार तबाही पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये भी याद रहे कि ऐसे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स अमूमन इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी होती हैं और बाज़-औक़ात मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात को यकजा करके ये रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। जाहिर है कि इस सूरत हाल पर डोनाल्ड ट्रंप भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि एक जानिब ईरान की जंग का मामला है जिसे उन्हें किसी न किसी सूरत कबूल करना पड़ा, और दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान की जंग के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि वो किसी सूरत रुकने वाली नहीं और वो पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदलने की सलाहियत रखती है। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना जंग का ताल्लुक है तो कहा जा रहा है कि ये अब सिर्फ अमरीका के कहने पर रुकने वाली नहीं। अब ज़रा इन मनाजिर पर गौर कीजिए जो सामने आ रहे हैं। भारत की जानिब से ऐसे इक़दामात देखने में आ रहे हैं जो हैरानकुन हैं। इत्तलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज कश्मीर में जाकर मकामी आबादी को बंदूकें और दीगर हथियार फराहम कर रही है और उन्हें चलाने की तरबियत दी जा रही है, गोया उन्हें जंग की तैयारी करवाई जा रही हो। ये एक गैर मामूली बात है कि आम शहरियों हत्ता के ख़वातीन को भी हथियार चलाने की तरबियत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करें। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर इस नुक्ते को समझ लिया जाए तो माजी में देखी गई भारत पाकिस्तान की जंग का अंदाज कुछ यूं था कि मिसाइल, ड्रोन्स और फिजाई हमले शामिल थे। ऐसे में ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि फिर फौज को ये इख्तियार क्यों दिया जा रहा है कि वो आम शहरियों को बंदूकें चलाना सिखाए? इसकी दो बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। नंबर एक, ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जंग तवीलुल मुद्दत हो सकती है। भारतीय आर्मी चीफ और CDS पहले ही ये कह चुके हैं कि उनके जहन में 4 से 6 साल पर ही जंग का तसव्वुर मौजूद है। इसे रूसी मॉडल से तशबीह दी जा रही है, जहां रूस ने शदीद दबाव के बावजूद ना हार मानी और ना पीछे हटा। अगर जंगबंदी भी हुई तो वो रूसी शराइत पर हुई। यही तनाजुर इस पूरे मामले को मजीद संगीन बना देता है। नंबर 2, भारत का मंसूबा ये बताया जा रहा है कि जैसे ही जंग शुरू होगी दोनों अफवाज बराह रास्त आमने सामने आ जाएंगी, यानी एक बड़ी ज़मीनी जंग भी मुतवक्के है। भारतीय हिकमत अमली के मुताबिक वो पाकिस्तान के अंदर अपनी फौजें उतारने का इरादा रखता है और जिस तरह रूस ने यूक्रेन के बाज़ इलाकों पर कब्जा किया, उसी तर्ज पर भारत भी कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का सोच रहा है। इसीलिए भारत अभी से भरपूर तैयारी कर रहा है। कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के मकामी लोगों को मुकम्मल ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो भी जंग में हिस्सा लें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एयरफोर्स, नेवी या किसी एक शाख तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये एक हमाजहत और मुकम्मल जंग होगी। आप जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने कराची के करीब के इलाकों में एयर स्पेस रिजर्व कर रखी है। इस वक्त भारत मुकम्मल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मिसाइल टेस्ट्स हो रहे हैं और तमाम जंगी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये मौजूदा ज़मीनी हकीकत है और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 एक खून रेस साल साबित हो सकता है। जिस तेज़ी से ईरान के मामले में पेशरफ्त हुई है वो वाज़े इशारा दे रही है कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है और ये ख़तरा ज़्यादा दूर नहीं। ईरान में इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि सर्दी की वजह से बंदिश है, लेकिन सब जानते हैं कि असल वजह एहतजाज है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सिर्फ मौसम की तब्दीली पर सब कुछ बंद कर दिया जाए। यूं ये जंगी माहौल इसी सिमत में बढ़ रहा है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इस वक्त दो बड़ी जंगें बैक वक्त सामने आ रही हैं, एक ईरान की जंग और दूसरी भारत पाकिस्तान की जंग, जबकि इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में चीन और ताइवान का महाज भी खुल सकता है, अगरचे वो बात की बात है। अब जरा चीन के किरदार पर नजर डालें। चीन ने खुद ये तस्लीम किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने में किरदार अदा किया था, अगरचे बैक एंड पर रहते हुए। एक तरफ मोदी ये दावा कर रहे हैं कि किसी ने जंग नहीं रोकी और दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि हम भी इस अमल में शामिल थे। अरब ममालिक भी इस कोशिश का हिस्सा थे। सब बैकडोर चैनल्स के जरिए यही कह रहे थे कि जंग को रोका जाए, लेकिन हकीकत ये है कि जंग आखिरकार मोदी ने ट्रंप के कहने पर रोकी थी।
اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک خون ریز جنگ ناگزیر دکھائی دے رہی ہے اور 2026 میں بڑی تباہی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس بار صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس بھی کوئی مؤثر کارڈ نہیں بچا، نہ ٹیرف کی دھمکی، نہ پابندیوں کا دباؤ کہ وہ کسی کو کہہ سکیں کہ جنگ روک دو۔ دنیا میں اب پابندیوں کی تاثیر بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی روپیہ مسلسل دباؤ میں ہے، سرمایہ کار بھارت سے نکل رہے ہیں، H1B ویزا کا مسئلہ ہے اور مجموعی طور پر بھارتی معیشت کریش کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ روپے کی یہ حالت امریکی ڈالر کے دباؤ اور امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ حالیہ ٹریڈ ٹاکس میں بھارت سے کہا گیا کہ روسی تیل سمیت بعض معاملات پر پابندیاں برقرار رہیں گی اور یہ پابندیاں اسی وقت اٹھیں گی جب یوکرین اور روس کی جنگ ختم ہوگی۔ یہ تمام عوامل مل کر آنے والے وقت کو مزید خطرناک بنا رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس وقت مجموعی پوزیشن یہی بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں بھارت اس سال کو جو اب ختم ہو چکا ہے صرف ایک وقفہ سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے، بھارت نے جنگ کی تیاری تو کر لی تھی، مگر عملی طور پر وہ ابھی اس جنگ میں نہیں جا سکا۔ اس نے کچھ وقت لیا ہے اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ 2026 کے اندر یہ جنگ لڑی جائے گی۔ اب اس جنگ کو کس زاویے سے دیکھا جائے اور اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ تو آنے والا سال ہی بتائے گا۔ لیکن اگر ہم پچھلے 6 سال کا پیٹرن دیکھیں، چاہے وہ دنیا کے بند ہونے کا مرحلہ ہو، لاک ڈاؤن ہو، آسٹریلیا کی آگ ہو، قاسم سلیمانی کا واقعہ ہو یا دیگر بڑے واقعات، تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ جو سال شروع ہوتا ہے وہ عموماً بڑی اور بھیانک خبروں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ہی ہفتے میں ایسی خبریں سامنے آتی ہیں جو پورے سال کی سمت کا اشارہ دے دیتی ہیں۔ ایک بات اب کافی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ بھارت اور اسرائیل مل کر جنگی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کو 5 سے 10 دن کے اندر اندر نمٹا دیا جائے، تاکہ اس کے بعد وہ اسی خطے سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اپنے اہداف پر کام کر سکیں۔ ان کا منصوبہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن مکمل ہو اور پھر اگلے مراحل کی طرف بڑھا جائے۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں، لیکن ایران کے عوام کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ایران میں واقعی رجیم چینج آپریشن ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ جو نئی قیادت آئے گی وہ ظاہر ہے اسرائیل کے مفادات کے مطابق کام کرے گی، نہ کہ ایران کے عوام کے لیے۔ جو طاقتیں یہ رجیم چینج کروا رہی ہیں وہ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال انتہائی خطرناک بنتی جا رہی ہے۔ اب اگلا مرحلہ وہ ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ بھارت اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے، اس نے ہر حد پار کرنے کا انڈیا دے دیا ہے اور بظاہر وہ اس انتظار میں ہے کہ اس بار نہ امریکہ کی سنے گا نہ چین کی، یعنی نہ چین اس دفعہ جنگ رکوا پائے گا نہ امریکہ۔ یہ جنگ اب 2 ہی صورتوں میں رک سکتی ہے، یا تو پاکستان بھارت کو ایسا سخت جواب دے کہ جنگ آگے نہ بڑھ سکے، یا پھر اگر معاملہ نیوکلیئر جنگ کی طرف بڑھا تو بڑی طاقتیں مداخلت پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن ایک بات طے ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ مودی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اصل تشویش یہی ہے کہ اگر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جاتا تو پھر صورتحال کس طرف جائے گی؟ آنے والے وقت میں خطہ کس قسم کے بحران کا سامنا کرے گا؟ جب ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور واقعی ایک بڑی تباہی سر پر کھڑی محسوس ہوتی ہے۔ بھارت 2026 کو ایک خونی سال بنانے کی تیاری میں ہے۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پر تیار ہے۔ یاد رکھیے، اس بار اگر جنگ ہوئی تو اس میں ڈرونز کا وسیع استعمال ہوگا، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور میزائل ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال دیکھنے میں آئے گا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔